जय जगन्नाथ बंधुगण मु बर्तमान भागवत गीता भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िया जाऊँगी। गीता पढ़ी सारी तापर गीता पढ़ी सारापर श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िया जाऊँगी। ओम श्री परमात्मा नमः। अति बड़ी जगन्नाथ दास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुस्व सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। द्वितीय अध्याय। मुनिए प्रथम अध्याय सूतंकु षष्ठ प्रश्न कले। द्वितीय चारिटी प्रश्नर सूत जे दियंती उत्तर। कौन? व्यास कहले। व्यास उवाच मुनिक प्रश्न कर्णे शुणी हरसे मने मने गुणी। परम प्रीति वाक्य पाई गुरुଙ୍କୁ मने मने ध्याई। जीवर हिते कुत कुत्य हसी कहंती मुनि सुत। सुत उवाच ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जे सुख एकांत गमन करिण देह कले शून्य। पुत्रर स्नेह मने धरी व्यास डाकंती उच्च करी। पितार स्नेह रक्षा अर्थे उत्तर देले वृक्ष पथे। ताहांकु मोर नमस्कार जे हृदय सर्वप्राणीकर। जीवर परित्राण अर्थे करुणा बही जेहु चित्ते। अखिल वेदर जे सार से अनुभव आपणार कहिले पुराणर सार। ताहांकु मोर नमस्कार भितरी नर भारती नर नारायण। जे ग्रंथ संसार तारण उदित कले संसार नमई ताहांक पयर। एमंते नमस्कार करी कहंती मने मोर भरी। शुण सकल मुनिगण साधुए तुम्भर वचन। परम मंगल ए बाणी जीवन स्तरे जहा शुणी। परम मंगल ए बाणी परम मंगल जीवन स्तरे यह शुणी। यह शुणिले जीवन स्तर पाई जाए। परम मंगल ए बाणी जीवन स्तरे जहा शुणी। परम धर्म ए जगते भक्त कृष्ण भक्ति जेऊ मते। फलर आशा जही नाही विघ्न पशिब बा काहीं। जे भक्ति बळे ए संसार नुई पूर्ण ए जीवर। भक्ति कले ज्ञान होए जीवन पड़े माया मोहि। भक्ति कले ज्ञान हुए। भक्ति जे करे तार ज्ञान आसे। आ ज्ञान आसला परे भक्ति आ ज्ञान आसला परे कौन हुए ना जीवन जीव माया मोहरे पड़े ना। जीवन पर मु आउ थे आपन कहि दउची। भक्ति कले ज्ञान होए जीवन पड़े माया मोहे। कृष्ण चरित शुणी जेबे भक्ति न जन्मे मूढ़ भावे। केवल श्रम ताहांकर तांकु तरिबे तम घोर। जे धर्म फल मुख्य होई ता प्रयोजन अर्थ नुहे। धर्मे अरजी जे बाधन भोग नोहे ता प्रयोजन। इंद्रिय प्रिय भोग जेते लोभे भ्रमंती काम अर्थे। जावत जीवन धरई काम भोगरे सुख नाही। सुख काहीं जीवर तत्व जानिबार केवल परमार्थ सार। तत्व विचारी ज्ञानी जेते ज्ञान कहंती ए जगते। केहू कहंती ब्रह्म तत्व केहू बा बोले परमात्मा। केहू बोलंती भगवान निर्मल अद्वय जे ज्ञान। एभावे श्रद्धा जे बहंती ज्ञान वैराग्य आचरती। करंती विष्णु रे भक्ति आत्मा रे आत्मा को देखंती। एणुए अखिल जगते अछंती वर्णाश्रमी जेते। स्वभाव धर्म आचरणे भक्ति जे करे नारायणे। तेणे संतोष विष्णु होई प्राणी की चौवर्ग देई। एगेनी होए एक मन भावे तो शिव भगवान। विष्णुर गुण कर्म जेते नित्य शुणिब कर्ण पथे। निर्मल करी बुद्धि मन निरते करिब कीर्तन। मन ध्याने चिंतिब विष्णु मूर्ति। पूजा करिब नीति नीति एभावे भक्ति जोग बढ़े। कर्म बंधन बेगे छिड़े एणु जगत ज्ञानी जेहि। हरि न भजी के बारही कृष्ण कथारे रति जार। से प्राणी भव मध्य सार। हरि कथारे ज्ञान जार हरि कथारे जार श्रद्धा। ताकु न लागे भव बाधा। तीर्थ पुण्य को आश्रय कले से तीर्थे साधु संग मिले। भकत संगे जेबे मिसे तेबे से हरि रसे। कृष्णर कथा जे शुणती बदने महिमा गुणती। कृष्णर कथा जे कहती अबा बदने महिमा को गुणती।
କୃଷ୍ଣର କଥା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ବଦନେ ମହିମା ଗୁଣନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ହରି ବସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହରି ବସନ୍ତି ହୃଦୟ ହରି ବସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହରି ବସେ ସକଳ କଳମସ ବିନାଶେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଦେ କହନ୍ତି ମୁନି ଜନ ସାଧୁଜନଙ୍କ ମିତ୍ର ହରି ସାଧୁଜନଙ୍କ ମିତ୍ର ହରି ଏଣୁ ଭକତଙ୍କୁ ଆବରି ହେଳେ ତା ରହି ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଯେଣୁ ଭକତ ଜନ ବନ୍ଧୁ ଭକତ ଜନ ସେବା ଫଳ ଦହନ ହୁଅନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ ଭକତ ଜନ ସେବା ଫଳେ ଦହନ ହୁଅନ୍ତି ଅନଙ୍ଗଳେ ଅମଙ୍ଗଳେ ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟ ଭକ୍ତି ଉପୁଜେ ନର ଦେହେ ସ୍ୱଭାବେ ରଜତମ ଦୁଇ କାହାର ଲୋଭାଦି ଯେତେ ଥାଇ କାମଲୋଭାଦି ଯେତେ ଥାଇ ଚିତ୍ତୁ ବାହାର ହୋଇଯାନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଆବରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ସଙ୍ଗ ମେଳେ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଉ କାହିଁ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବନ୍ଧ ଏଣେ ଛିଣ୍ଡଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସର୍ବ ସଂଶୟ ତୁଲେ କର୍ମ ତୁଟଇ ବିଶ୍ୱ ମାୟା ଭ୍ରମ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭୀତି ଏଣୁ ଭକ୍ତି ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ମତେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ ହରି ବିଷୟ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଆତ୍ମହିତେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନ ମାତ ଯେ ସତ୍ୱ ରଜତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରକାଶ ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୋଲାଇ ସଂହାର କାଳେ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ସୁଖେ ବିହରେ ମୋହ କଳ୍ପେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଗୁଣ ବହେ କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଧୂମ ଜାତ ଧୂମରୁ ଅନଳ ସମ୍ଭୂତ ତ୍ରୟୀ ବିଭାଗ ଏ ପ୍ରମାଣ ତାମସ ରଜତ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଏ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣି ଭବସାଗରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଯେତେ ବିଚାର କରି ଆତ୍ମା ହିତେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଜାଣି ଭଜିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପରିମାଣି ତାମସ ରଜ ଗୁଣେ ଯେତେ ଯେ ଭୂତ ପତି ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଏଣୁ ଏ ଭଜେ ସାଧୁ ନର ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଏଣୁ ନ ଭଜେ ସାଧୁ ନର ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଗୁଣେ ଥାନ୍ତି ହରିଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପଦେ ଯାର ଇଚ୍ଛା ସେ କରେ ପିତୃଭୂତ ଦୀକ୍ଷା ସଂସାରେ ବେଦ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ ଯୋଗ ସାଧନ କ୍ରିୟା ମତେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ତପ ଆଦି କଠୋର ଯେତେ ଧର୍ମ ସାଧି ଏ ସର୍ବ ବିଧି ଧର୍ମ ଯେତେ କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଏ ରୂପେ ଆତ୍ମା ମାୟା କରି ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଯେ ଏ ରୂପେ ଆତ୍ମା ମାୟା କରି ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ସେ ବିହରି ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି ଖେଳଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବୋରି ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଅଜ୍ଞାନେ ଜୀବନ ଜାଣଇ ଅଶେଷ ମହିମା ଯେ ଧରେ କି ବାହୁ ଉପମା ଦେବା ତାରେ ସକଳ ଭୂତେ ହରି ବସେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ପରକାଶେ ଅଗ୍ନି ଯେ ସନେ କାଷ୍ଠ ଥାଇ ସେ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ସେହି ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ କରି ନିର୍ମିତ ଅଟେ ଭୂତ ଚାରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେହୁ ଦେହେ ଥାଇ ବିଷୟ ଭୋଗକୁ କରଇ ଦେବତୀ ଜକ ନର ଆଦି ଯେ ଲୀଳାବତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତହିଁରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ପାଳନ ସତ୍ୱଗୁଣ ବହି ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସୁଜନେ ମନ ଦେଇ ଭଜ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସେ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷେ ପାଖ୍ୟାନେ ଭବବଦନୁ ବର୍ଣ୍ଣନ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ନମଃ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଅଭିଭାଷଣ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।